Wakati vijana wanaishi manyumba zenu, mnakuwa na muda wa kuwapatia shauri kweli? Mnawapatia shauri? Mnawakontrole? Mnafuatilia mashambre zao wanaweka ndani vitu gani? Mnaona kwenye wanaenda tembea, wanatembea na wanani, wanafanya kazi gani? Inaonekana kwamba hamshuhuri. Wa baba, mjikaze, mufuatilie sana watoto, zaidi sana vijana. Kunakuwa vijana ambao wanaishape kukontrole yenu nyinyi kama wazazi. Murudie tena kuaspea responsabilite yenu vis-à-vis de vos enfants. Kuna watoto mwenye wanenda kamata, kumbe ashakuwa mwekiri, wanenda kafuta bangi na wanaweka bunduki. Wakati maservice zetu specialize zinashika wale vijana, wanawapeleka ndani ya mabusu, wanaenda azibio. Nyinyi wazazi mnakuya, mnaenda sumbua chef de groupement tusemee, chef de village tusemee, chef tusemee, wamebeba mtoto. Watauliza, ule mtoto wako anafanya kazi gani? Unasema tu ni courager les débrouillards, siyo yenye nafaka. Chers parents, tufuatilie tena responsabilité zetu, tukontrole watoto, tunakuwa na seansi ya kuikala nao, kuongea nao na kuwapatia moral juu ya jinsi wanapasha wakajikomporte kwa siku za leo. Tunasikilizana wa baba na wa mama. Tushikaze sana, tukue wa responsable. Tufatane na watoto wetu.